أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا مكرا كبارا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. صدق الله العظيم. ما شاء الله. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ما شاء الله. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى. سورة الأعلى. ما شاء الله. बहुत खूब. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا
الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. आपको बताना बेटा हरूफ कलकला का क्या है? हरूफ कलकला किसे कहते हैं? हरूफ कलकला 5 है कौफ तो बा जीम दाल। जब इनके ऊपर जज्म होगा तो इनकी आवाज़ पढ़ते वक्त लौटेगी जैसे वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। माशाअल्लाह बहुत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। इक़लाब किसे कहते हैं? तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इक़फा के साथ पढ़ेंगे। इसको इक़लाब कहते हैं। जैसे कल्ला लयुनबतन्न फिल हुतमा। माशाअल्लाह बहुत إن لك في النهار سبحا طويلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه
المكذبين أولي النعمة ومهلهم إلا قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما. आपको बताना बेटा इख्फा किसे कहते हैं? इख्फा तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा आए तो तनवीन और नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ेंगे, इसको इख्फा कहते हैं। इख्फा अदा करने का तरीका ज़बान की नोक तालुब से हटाकर, जैसे उर्दू में पंखा की नून को पढ़ते हैं, जैसे मिन शर्रि मा खलक़। हुरूफ कलकला किसे कहते हैं? हुरूफ कलकला 5 है। क़ाफ़, क़ा, बा, जीम, दाल, जिनका मजमुआ कुतुब जद्दीन है। जब इन पर जज्म हो तो इनको पढ़ते वक्त इनकी आवाज़ टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। इनके अलावा किसी भी जज्म वाले हर्फ पर कलकला नहीं होगा। मिसाल नंबर 1 सूरह कौसर आयत नंबर 3, इन्न शानियका हुवल अबतर। आपको बताना बेटा इतलाक़ किसे कहते हैं? तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे, इसको इक़लाब कहते हैं। जैसे किरामिन बररा। माशाअल्लाह, बहुत सबसे पहला ग्रुप मुज़ाहरा क़िरात में, आप मुसाबक़े में 30वां पारा का हज़रत मौलाना उमर नदवी साहब और हज़रत मौलाना शमीम अख्तर नदवी साहब, चूँकि हज़रत मौलाना उमर साहब उनके उस्ताद जी। तो अम्मा पारा में जी मदरसा फौक़िया। अच्छा